Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton Bursa Chit Chat. Uh, Satu program yang dibawakan oleh Bursa pula. Tim Smart Saham. Tim Smart Saham dengan kerjasama Bursa Malaysia Eye. Ada masalah ke? Oh, sound clear. Alright. So, boleh share kan? Topik kita pada malam ni Biden stimulus dan juga impact on bursa. Okey, ini ada komen daripada Tuan Nabil Khairi, anak muda kita anak muda-muda dah trade saham, memang hebat lah. Okey. Jadi macam kita tahu dalam stock market ni, bila orang cakap US punya impact tu sangat besar kan. US punya impact sangat besar. Macam pernah diceritakan oleh speaker sebelum ni, saya pun pernah sebut, orang kata dia punya impact sangat besar tu. Orang kata kalau kata US sneeze kan, bersin, dunia demam. Betapa besarnya impact dia, sebab in term of market capitalization, China tengah apa orang kata nak catch up, tapi masih belum, sebab ada certain part dekat certain sektor yang masih dikuasai oleh US. Even saya pernah pergi ke China atas urusan kerja sebelum ni. Satu company dia buat barang elektronik tau. Dari segi market share kat China tu, dia dah control lebih kurang 70%. Tapi masa dinner tu dia kata dia still belum besar lagi. Sebabnya dia punya presence tu belum kuat lagi dekat US. So bayangkan dekat China tu ada 1 billion. Dia punya capital market lah. Dia punya market share dia lewat dalam 70%. So kita bercakap pasal 700 juta kan. 700 juta orang China guna barang dia. Tapi dia tetap besar lagi. Pasal tu bila macam kita tengok China, bila dia besar je dia akan acquire company lain, dia akan acquire. Sebab bila pergi sana macam sembang-sembang dengan diorang punya benchmark dia adalah US. Kan? Selagi mana dia punya brand dia tak kuat kat US, maksudnya dia belum very strong. Kenapa market China market US tu still very strong lah kan. Maksudnya dia, in term of capital masih kat sana. Duit orang kaya ni yang banyak duit semua masih kat sana. Okay? Boleh kongsi kan? AYS terpacak satu candle KLCC, dapatlah makan steak petang-petang. Alhamdulillah. Kan? Makan steak petang saya makan pisang goreng tadi Cip Liza kita ada bawa pisang goreng kan. Saya makan ini makan steak. Hebat betul. Kan? Jadi kongsi bukan kongsi baca dah habis kecap agama pun. Okey. Kongsi share sesi kita pada malam ni berkenaan dengan Biden stimulus and effect on bursa. Okey. Sebab basically ada dua bahagian yang saya nak cerita malam ni. Satu on the masa Biden ambil tampuk presidensi tu, dan polisi dia, lepas tu kita boleh reflect balik dengan market kita. Tapi pada Februari ni, very recently kan, market tak berapa cantik. Macam hari ni kan, tak perform. Kita pun tanya like macam, news tak ada, apa tak ada kan. Tak ada very significant, tapi secara globalnya, market react negatively. Okay, sebab apa? Nanti saya akan sharekan. Okay, sekarang pukul berapa? Ada 8.35. Okay. So, kepada penonton yang ada dalam 38 orang bermasa ni, boleh kongsi lagi. Tuan Muhammad Khairi, merah betul laut. Dr. Ahmed, ya betul. Kan? Merah betul. Tapi adakah very strong punya bearish? Okay, yang tu kita boleh sama-sama bincangkan lah kan. Bukan kita cakap pasal analisis, tapi kita bincangkan. InsyaAllah. Okay, Biden stimulus and effect on bursa. Pada masa dia take over, sebelum even dia take over, okay, pada tahun 2020, Biden punya polisi tu lebih moderate lah berbanding siapa nama tu? Trump. Okay.
Yang mana Trump dia American first kan. Make America great again. Biden ada still ada that sentiment. Yalah nak jadi presiden somehow dia kena win dia punya American juga kan. Tapi dengan much more moderate on the global punya part kan. Kalau macam Biden tu sampai dia kata nak kalahkan China, stop everything with China for example kan. So dia jadi dua blok yang sangat berbeza kan. Daripada 2018 macam tu kita dah rasa efek dia kan. Market tak berapa nak cantik apa semua kena COVID. Dia bagi spring lagi ke bawah kan. Tapi bila Biden menang kan dengan sebelum dia ambil presidensi tu dia ada polisi-polisi yang dicadangkan. Okey, contohnya summary macam ni Summary ni yang telah dikomenkan yang mana dia nak introduce stimulus 2 ke 3 trilion untuk support unemployment benefit. Okey, dia nak tingkatkan infrastructure kan untuk bina balik US punya transportation, okay, power sector. Lepas tu in term of international, dia nak less antagonist. Dia tak seperti Trump tu yang very, very prominent untuk dia kata US is US kan. Everything must be US first. Okay, tapi yang ni dia lebih berlembut sikit lah kan. Pasal tu bila dia menang je, market react very positively kan. Tiba just after dia announce Biden dah lead, besoknya kita tengok dia market overall semua bull. Okay. Then dekat untuk Texas, bukan Texas negeri Texas cukai. Okay, higher tax dia nak impose higher tax on tax, which is dari segi komentari oleh analis sebelum ni very unlikely lah untuk dia introduce immediately. Sebab apa keadaan market dengan COVID tu tak membenarkan. Okay, then healthcare, which is dia nak expand Affordable Care Act. Okay, dia nak establish new public insurance option. Kalau macam sebelum ni ada Obamacare kan. Obamacare ni memang subsidies kepada certain group kepada Americans. Tapi yang ni dia nak review balik. Okay. Dan dia nak reduce spending on prescription drugs. Okay. Yang ni very unlikely lah pada masa tu lah. Dan juga tax regulation. Dia nak on the even sebelum ni saya pernah komen kalau US sebelum ni banyak in term of prediction of the economics ataupun financial. Kalau sebelum ni banyak duit ke, kalau in term of war dia banyak ke ground war. Tapi within 10 years dijangkakan semakin kurang sebab orang fokus kepada technological cyber war. Okay, itu 2020 kan, sebelum Biden sworn in ke dalam White House, sebelum dia dilantik menjadi presiden. Okay, so in January kan, masa tengah bulan Januari, first round of stimulus punya plan, okay, dia announce, which is dia nak introduce 1.9 trillion relief plan untuk fokus on unemployment support dan juga on the lebih kalau kata kita nak relate kan dengan negara kita, okay, dia nak empower, dia nak bagi duit kepada golongan-golongan yang bawahan ni. Sebab kalau macam US ada M1 money supply dari M1, M2, M3, lebih kepada yang M3 tu dia nak banyakkan duit dekat bawah supaya duit tu bergerak, ekonomi bergerak daripada bawah. Okay, which is okay, macam kita ada BSH kan, dia ada juga dipanggil direct payment of 1,400 yang masa sebelum dia take over tu ada $600. Okay, yang ni dibagi lagi tambahan 1,400 sebulan tambahan, so in term of total 2,000 kan. Satu family yang pendapatan dia kurang daripada $75,000 setahun akan dapat lebih kurang $2,000 sebulan. Okay, yang join suami isteri tax
dia akan kalau kata join suami isteri punya tax yang mana kalau total income dia orang 150,000 setahun, so dua-dua pun dapat dalam 1,400 darab 2 tambahan lagi. Okey, lepas tu dia tambah lagi apa tu? Unemployment benefit. Kalau macam dekat Malaysia ni ada apa? EIS kan? EIS. Employee Insurance Scheme. So dia pun ada kan? $400 kan? Dan dia suggest untuk naikkan minimum wages kan kepada $15 per hour. Okey, kalau sebelum ni dia rendah saya tak ingat berapa. Dalam less than 15 tu dalam 12 kot. Okey. Dia pergi ke $15 per hour. So yang ni biologic economics tu maksudnya kalau kata orang yang golongan yang minimum ni, pekerja yang kat bawah ni ada minimum wage tu, so ekonomi duit tu akan sentiasa dapat kat dia orang pada static punya level lah, betul. So that's why they introducekan this policy. Then dia nak extend eviction. Kalau macam kita ada moratorium masa PKP 1 tu 6 bulan. Lepas tu macam sekarang moratorium bersasar kan. Dia reduce daripada moratorium 100% dan dia kurang. Okay, dia orang pun dia ada eviction dan juga foreclosure moratorium until the end of September. Okay, dan untuk vaksin ada 50 billion. 25 billion masa tu untuk apa nama tu? Test, contact tracing dan juga reimburse bagi hospital yang terjejas akibat COVID ni. Dan ada 20 billion untuk development. Okay. Itu adalah pada Januari tu hari. So, dia dah masuk bulan ni, dia dah ada second round which is diorang dah approve untuk this 1.9 trillion punya package ni. Okay, tapi itu cerita sikit kali which is bila Biden announce tu, the whole world kan, dia react positively kan. Kalau macam ni, lagi-lagi yang Asia lah kan. Sebab sebelum ni banyak terjejas sebab bila China bergaduh dengan US, so kalau sebelum ni dia ada dua-dua sumber. Tapi bila bergaduh tu dan US fokus kepada US saja, so market bergantung kepada China kan. So bila market bergantung kepada China, the less lah dia punya revenue dia punya trade dia. So bila dia announce, macam cerita tadi, US adalah orang kata paling banyak duit dekat dalam dunia ni. So bila dia announce, so market nampak okay, US dah back to normal punya business. Okay, dia akan join the international trade, tak seperti mana sebelum ni. So dia orang expect money akan masuk daripada US akan masuk ke Asia, akan masuk ke emerging market. Okay, dan masa tu even COVID tinggi pun, it is not focus lah kan. Sebab people start to making business again. Okay, macam ada statement dalam ni, expectation are building for additional and perhaps larger fiscal stimulus effort as pandemic priorities remain the first order business for Biden administration. Sebab masa Trump sebagai presiden, dia like macam tak kisah sangat pun dengan COVID ni. Bila dah ke hujung-hujung tu, bila Biden dah menang, barulah dia claim okay, dia pun dah start research dia masa zaman dia lah start research untuk COVID apa semua. Tapi on the effort untuk dapatkan vaksin COVID tu not really strong pada masa Trump. Okay, tapi selain bila mana bila stimulus tu di-announce kan, walaupun on the positive side, okay, orang ada positif punya sentiment, ada juga pandangan bila mana kata bila stimulus tu ada, dia akan spur US punya market, so duit akan keluar daripada Asia Tenggara balik ke US. Okay. Sekejap kita tengok komen pula apa benda ni, sebab ada mata memerhati kot masa PM kena cucuk. This. Okay. Ni kripto merah kan. Okay, sekejap lagi saya tengok komen ni kan. Okay. So, sebab dia kata sebelum Biden menang kan,
sebelum Biden menang, sebelum stimulus tu betul-betul di-announce, dia kata dalam tempoh 18 minggu. Kan, 18 minggu bila kita bagi 4 dalam lebih kurang sebulan lebih, duit banyak masuk ke Asia kan. Tapi dia kata bila stimulus tu dah announce, stimulus tu akan on effective, ada tendensi US akan prosper dan duit tu akan pergi sana balik. Okey. Yang mana dia akan kacau lah. Tapi how strong, yang tu just a comment ataupun pandangan yang diberikan oleh JP Morgan lah. Okay. Which is sehingga last week kan, market keep on going cantik je kan. Sehinggalah bila vaksin di-announce dah sampai Malaysia, baru ada perubahan sedikit. Okay. So, in February, exactly macam semalam, ada pembentangan daripada Jerome Powell. Dia ni adalah chairman Federal Reserve yang buat pembentangan kepada Banking Senate, Senate of Banking Committee kan, which is Banking Committee ni yang akan tengok somehow dia macam pembentangan data everything apa semua, dan nak tahu juga apa Federal Reserve nak buat dengan data, respon dengan data-data tu. Okay, so kita ada video sikit. Kita tengok dulu apa perbincangan mereka. And around to South Dakota. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, first of all, it's good to see you again, and appreciate your service to our country as well. Thanks for being with us today. I'd first like to ask about the SLR exclusion, which is set to expire on March 31st. My colleagues have mentioned it earlier, but did not really get into the heart of the matter. The temporary patch allowed banks to exclude ultra-safe assets, U.S. Treasuries and deposits at the Fed, from their balance sheets. This was important in preserving bank liquidity during last spring's flight to cash, and was common sense move since the Fed can't go bankrupt and the Treasury has never failed to meet its obligations. We all agree that the economy is still in need of fiscal and monetary support. The chairman himself said that banks should be doing more to help their workers and our broader society, but they can't do that when we're tying their hands with excessive and challenging capital requirements. It would appear Congress is going to create even more bottlenecks in our financial plumbing by flooding the economy with about $1.9 trillion in new money that banks will have to hold capital against as soon as the Treasury starts writing the checks. My question is, would you agree that it makes sense to seriously consider extending the SLR exclusion, given the other measures the Fed and Congress are taking to facilitate our economy's recovery? So I do think that the SLR exclusion, I know that it expires at the end of March, and we actually haven't made a decision on what to do. It's something we're in the middle of thinking about right now. And so I'm just going to have to say that we'll be making a decision and announcing that pretty soon here. I think the reason for my question is that I think last time around and in the past, we've had challenges with banks that have come in and said, look, we've got folks that want to bring their assets in. They've got to have a place to put it. It is liquid. It's what we're going to have. Most certainly that has impacted our ability and the reason for the SLR in the first place. And it just seems to reason that as you talk about it and as you continue to discuss it, I hope that we really do keep an open mind, and I presume you are keeping an open mind on the need for that, as this amount apparently will be put into the economy in very short order. And so I simply bring it up as saying I think there's a lot of us that think that that's going to be an important part of the discussion to have. Let me lead into another question with you, sir. We've been monitoring the increase in Treasury yields from about 0.9% at the start of 2021 to approximately 1.37% when the market closed yesterday. I understand that this reflects a view of an improving economy, but also comes with increased borrowing costs, increased inflation, and potentially a move by the Fed to increase interest rates down the line. How do you view the increase in Treasury yields in the broader context of our economy at this point?
So first, we look at a broad range of financial conditions, and that's one. It's an important one, but really we look at the whole range of financial conditions, and it's very important to ask, why are rates moving up? And so if you look at why they're moving up, it's to do with expectations of a return to more normal levels, more mandate consistent levels of inflation, higher growth, an opening economy. In a way, it's a statement of confidence on the part of markets that we will have a robust and ultimately complete recovery. So those are the reasons that are behind it, that are behind that move, I would say. Great. Well, look, thanks. We follow the markets. We follow on a regular basis whether the markets are moving up, they're moving down, and so forth. And I think in anticipation of what your thoughts were going to be today, I think the market was rather volatile. I'm just curious, when you walk into an opportunity like this where you're sharing your thoughts, I know that you want to be very careful in terms of the message that you send, and I think you do a very good job of being very careful in the way that you send the message. But let me just ask, in your opinion, when you prepare for this type of a discussion, knowing the markets are literally watching everything you say, what's the message that you'd like to send? Are you talking, we're going to have stability, it's going to be steady as she goes, we don't see changes coming up with regard to the availability of capital, we don't see changes that are going to impact inflation? What's the message that you really want to send as you share with us today and you're expected to be in front of our committees? So I guess I'll say a couple of things. First, the starting point is that we're 10 million jobs below where we were in February of 2020, 10 million payroll jobs. So there's a long way to go, and many of those jobs are concentrated in the lower end of the income spectrum, as I mentioned. Many parts of the economy have recovered, but in the bottom quartile, the unemployment rate is probably in excess of 20%, we think. So there's a long way to go. And monetary policy is accommodative, and it needs to continue to be accommodative. We've put forward guidance out both on our asset purchases and our rates. We think that forward guidance is appropriate, and you can expect us to move patiently over time as we see better data coming in. You know, right now we've had 3 months of 29,000 jobs a month. It's not very much progress. We expect that such progress, which we had earlier last year, we had very fast progress. We expect that that'll begin to return in coming months, and expect us to move carefully and patiently and with a lot of advance warning. Okey, tadi kita tergerak pula dah buka Okey. Tadi kita tengok video dalam lebih kurang berapa minit? 6 minit tadi kot Okey, sebenarnya macam semalam Federal Reserve Chairman dia present kepada Senate Banking Committee. Okey, Senate Banking Committee ni diorang oversee data-data banking, data-data housing, lepas tu data-data taxation, okey. Sebab diorang ni adalah yang kena tengoklah dan work out on the policy ataupun on the economics punya plan untuk improve. Okay. So what happen is most of the senators kan, dia tengok in term of data yang dia ada. Okay, contoh macam harga barang meningkat. Maksudnya harga barang meningkat. Okay, ada certain state dia punya employment dia improving. Okay, tapi bila sampai kepada Jerome Powell ni kan, in term of interest rate, Jerome Powell cakap there will be no change in interest rate. Okay, so sebab bila barang naik, sentimen rasa bagus apa semua, the feeling is ekonomi tu semakin bagus kan. Ekonomi semakin bagus. So, dia ada sentimen tu macam tu. Okay, then stimulus yang declare oleh siapa? Biden punya plan tu, 1.9 trillion, dia akan inject duit ke dalam market. So, macam ada soalan daripada Tuan Afif. Adakah oversupply of USD currency? Yang tu antara salah seorang Senate punya concern. Sebab bila US
dia inject lagi duit dalam market, dalam mana sentimen orang business is okay, economy is improving, so akan terlalu banyak duit dalam pasaran. So bila duit terlalu banyak dalam pasaran, semua orang akan like macam dari segi perspektif makro dia, ada banyak duit dekat semua orang, so harga barang akan meningkat. Kan? Harga barang akan meningkat. So dia akan push inflation. So dia akan overheat the market kan. Tapi dari pandangan Powell, dia tengok on the part of lebih spektrum yang lain. Dia kata yes kan. Banyak orang keluarkan duit, orang tak pergi kat bond kan. Orang tak pergi ke high yield bond untuk 10 tahun punya bond. Tapi still duit dah dekat equity. Means that in term of market dia okay kan. Ada cantik apa semua, tapi dia tak naikkan sebab in term of employment masih banyak, dia tak seperti mana pre-pandemic punya level. Maksudnya yang job loss tu lebih kurang lebih terlalu tinggi, tapi yang secara monthly yang hiring adalah lebih kurang 30,000 kan, 30,000 je dalam satu US. US tu ada dalam berapa 400 million punya people, tapi dia punya employment tu sangat rendah. Okay, so that's why bila dia announce macam tu kan, means that okay, interest rate tak dinaikkan. Orang kata inflation ada, interest rate tak dinaikkan. So macam kita yang secara direct dalam market, kita akan question, okay ke tak sebenarnya ekonomi kan, kenapa tak dinaikkan? Sebab bila interest rate tak dinaikkan, adakah orang still tak ada duit kan, yang perlu banking ataupun loan perlu dipermudahkan kan. So dia punya persoalan kat situ. So dia jadi cautious. Okay, which is itulah disupport oleh Powell tu cakap tadi kan. Pada dia inflation is still soft, walaupun certain state rasa dia punya inflation telah bergerak tinggi, tapi pada pandangan Federal Reserve dia punya inflation still soft, so tak perlu ada kenaikan interest rate lagi. Tapi in the overview daripada keseluruhan macam mana kan, adakah yang sentimen yang rasa market ni perlu kita hati-hati tu, adakah kita perlu really faham ambil seriously kan. Kita perlu tengok on the timely basis macam mana dia punya effect kan. Federal Reserve sebab dia yang control the money supply dalam US tu, so mungkin ada perspektif lain dia tengok tu. Tapi macam kita akan tengok lebih kepada chart as a overall lah kan, long term punya plan dan juga medium term punya long term punya trend ataupun medium punya trend. Okay, so dekat Asia dia ada sedikit slip, tapi tak berapa, tak really strong lah. Tapi yang mana kita dekat Malaysia ni ada rasa juga hari ni kan, tiba-tiba market merah. Kenapa? Yang ni mungkin salah satu faktor. Yang mana vaksin pun mungkin salah satu faktor. Kan? Sebab hari ni dah announce kan, PM akan orang yang pertama kena jab. Okay, so bila ada positif news macam tu, positif sentiment macam tu, ada market, ada sektor yang akan affected. Okay, macam ni. Tadi bercakap pasal Asia Pacific drop kan, sebab basically orang tak just cautious. Dekat secara keseluruhan pun sama kan. The large amount of stimulus being pumped into economy has been factored in pushing bond high yield higher. Okay. Yang ni yang dia kata bila duit masuk dalam market, tapi dia bukan, orang tak pergi, tak secure duit tu ke tempat yang selamat kan. Sebab orang rasa market will go up. So orang tak pergi kat bond, orang pergi ke equity. So that's why dia punya high yield bond tu high yield bond tu tinggi. High yield bond ni kenapa dia tinggi? Sebab bond dia ada, kita panggil sebagai coupon rate. Contoh bila kita beli bond at certain harga, so kita akan ada kontrak like macam untuk pegang selama 10 tahun, katalah dia kata bagi 8% every year. So 8% tu akan remain kan sebagai coupon rate. Tapi harga bond tu akan fluctuate.
Orang letak duit kat bond sebab orang tak rasa selamat dekat equity. So bila orang demand pada bond tu tinggi, so dia akan meningkat. So dia punya high yield tu kecil kan. Tapi bila orang rasa equity market tu boleh bagi return lebih tinggi, so orang akan abandon yield. Harga dia akan turun. So dia akan turun, so that's why dia punya high yield bond tu tinggi. Itu adalah salah satu indikator market kan. High yield bond tinggi sebab orang fokus on equity. Okay. So, macam mana dia affect the local? Okay, kalau macam ni, yang kita tengok hari ni lah kan. Kita tengok hari ni, healthcare tu in the overall trend, kita nampak dia menurun. So, adakah dia favor kita punya investment? Depends lah kan. Kalau nak main fast game, boleh masuk lah. Kan? Fast game bukan masuk sembrono. Kena ada guru dan ilmunya. Okay, ni secara keseluruhan lah. Lain-lain tu saya tak adalah nak komen kan. Kan dah jadi perbicaraan carta kan. Bukan itu fokus dia. Tapi yang ni kita nak cakap pasal kenapa salah satu hari ni turun, salah satunya on the healthcare punya part lah. Healthcare punya trend menurun. Okay, ini secara keseluruhan. Ada yang tengah menaik tu, warna ungu tu, yang tu boleh tengok lah. Ni warna ungu dalam chart ni. You all punya warna ungu tu mungkin lain. Okay. Walaupun kita kata merah kan, tapi tak adalah like macam significantly semua merah kan. Sebab ada dalam berapa tu? 5 sektor. 5 sektor yang ada gain. Industrial product and services, construction kan. Kita pun tak tahu kenapa tiba hari ni construction naik kan, sentimen apa kan. Mungkin besok baru kita ada news dia lah. Okay. Lepas tu financial services, plantation dan juga rates. Okay, yang ni yang saya cakap pasal overall trend. Adakah news yang berlaku pada hari ini ada effect significantly terhadap market in the long term? Okay, yang ni adalah Dow Jones. Dow Jones punya index, which is kalau kata kita tengok warna hitam tu, EMA kan, bukan nama orang tapi exponential moving average. 200 iaitu long term punya indikatif indikatif punya signal, dan juga warna oranye tu EMA 100. Yang ni medium term. Okay, so bila kita tengok indeks tu Dow Jones, secara maksudnya US punya indeks tu, dia atas pada EMA tu. So secara generally kita tengok okay, walaupun ada news macam tu, dia tak kacau kan, dia tak kacau the whole sentiment, market sentiment tu. So dia still on the bullish. So like macam okay lah kan. Tak adalah teruk sangat apa yang dia beritahukan ni, mungkin very temporary kan, temporary. Still kalau kata kita nak masuk market tu boleh lagi. Then bila kita tengok Asia Pacific punya Asia punya indeks, Nasdaq punya indeks yang lebih broad untuk Asia, so kita tengok sama juga. Kan? Dua-dua atas trend yang EMA 200 dan juga 100. So in term of long term, dia punya momentum dia still hold. Still boleh go. Tapi bila kita tengok on the Malaysia, KLCI, hari ni dia touch on 1559 kan. Dia flat je selepas pada rehat tadi. So adakah ada very significant punya pattern yang kita kata kita perlu avoid the market? Okay. Then kita tengok lah on this part. Okay. So bila kita tengok long term punya trend, dia masih atas EMA 200. Tapi dia dah touch dekat EMA 100, iaitu medium term punya support, dia dah jadi resistance, so dia turun ke bawah. So kita bercakap pasal on the in term of long term, okay, kita boleh expect dia boleh remain, but very short term ni dia akan bearish sedikit. Sehinggalah kita boleh expect satu, kalau macam Malaysia ni kita bercakap pasal on the political punya part tu, bila dah very clear, kita boleh cakap yes, dia akan bagi satu indikatif yang very strong untuk kita lah, sama ada dia continuously bullish ataupun dia akan still bearish on the medium term.
Dan nombor 2, effect on vaksin tu. Macam hari ni pun kita bercakap pasal ada kluster baru kan daripada kilang apa? Nasib? Dekat Negeri Sembilan kan. Jadi berapa? 5,000 3,000 lebih kan. Dekat Negeri Sembilan je dah 1,000 lebih. So bila adanya vaksin ni, kita boleh expect kita punya market tu lebih react positively lah. Yang mana kita harap dia tak ada berita-berita yang tak menarik lah, tak ada yang terpengaruh dengan anti-vax ke apa benda kan. Okay. So hopefully dengan vaksin ni ekonomi kita bertambah baik sebab macam kita tengok ni dari segi global punya pattern okay on the long term, medium term, Asia Pacific pun okay on the long term and medium term, tapi Malaysia kita boleh hold on the long term, tapi untuk yang medium term ni kita tengok on the cautious punya part kan. Maybe kita jangan hold lama-lama lah kalau kita nak masuk Okay. Syah Suf kata sebab glove drag KLCI juga ke? Kalau kata kita nak tengok, kalau kata very significant Top Glove dia yang top the chart untuk healthcare tu. Tak turun banyak pun sebenarnya. Kan? Daripada 5 berapa tadi? See? Dia sikit kalau dia pun sikit tak like macam drop very significant 7.5 mata. Itu apa index? Yang Top Glove tadi. Tak banyak kan? Harga dia turun sikit je. Top Glove daripada 569 turun 523. 569 ke 523. So dia dalam range yang tak adalah very big punya gap yang akan drag the whole KLCI tu. Okay. Pseudo recover. Okay. Admin Smart Saham kita cakap pseudo recover. Okay. Yang ni possibly sehinggalah kalau macam yang Malaysia ada very macam kita cakap tadi lah. Kalau vaksin tu memang dia punya effect dia positif, so everything insyaAllah will be back to as what we hope lah. Very positif punya mood kan. Foreigner banyak keluar. Yang ni kita kena tengok on the real punya case lah kan. On the real punya data, which is dia keluar tu sebab apa kan. Kita macam since 2018 kalau kita tengok ni, banyak yang kacau kita punya market is because really on the political punya issues lah kan. Political punya issues. Selain pada macam Indonesia lebih atraktif untuk new investment, Vietnam dia punya wage dia menurun, so dia orang pergi ke sana untuk invest lebih banyak, plus dengan dia punya middle income group dia tu expanding, so dia orang in term of investor dia orang lebih banyak ke sana kan. Yang mana Malaysia kalau kata government tak really serious on the economic policies for the investor, so kita takut kita losing lah kan. Yang tu kita tak nak tu. Okay. So being said, lebih kurang berapa 38 minit lebih kurang. Okay. So saya dah bercakap tadi makna Biden punya stimulus plan dia dah announce, so 1.9 trillion akan diinject ke dalam US punya market. Okay. Tapi dalam Februari macam kita cakap tadi, in term of sentiment dia positif. Orang rasa inflation tu keep getting better, akan naik, which is dah selama 10 tahun US tak naikkan sangat dia punya interest rate dia. So bila kata inflation naik, so dia orang kena cope the kenaikan tu supaya tak berlaku hyperinflation ataupun overheat kan. Tapi Federal Reserve kata it is not yet, inflation still soft kan. So kalau kata ada 1.9 trillion yang masuk tu pun basically sebenarnya dia akan membantu lebih kurang 1 million unemployed untuk sustain. Okay. So dan bila ada announcement macam tu, bila kita tengok kepada US Asia Pacific, dia ada sedikit slip in term of performance, but dia maybe tak bukan untuk jangka masa panjang. Sebab in term of trend masih boleh hold for long term. Okay. Daripada saya, tim Smart Saham, diharapkan dapat sesuatu malam ni kan. Dah boleh sambung pembacaan mengenai lagi Jerome Powell punya pandangan tu menarik pada saya kan.
sebab dia against the analyst punya expectation. Yang mana selalunya Federal Reserve ni, sebab kena faham Federal Reserve ni diorang ni bukan macam Central Bank Malaysia tau. Central Bank Malaysia ni somehow dia related dengan government kan, tapi macam Federal Reserve dekat US tu dia adalah consortium of big banks kan, yang control duit dalam US. So bila dia bercakap pasal dia tak naikkan interest rate tu very very interesting. Okay. So daripada saya Ahmad Zairuddin Mesaroji, berharap belajar sesuatu mana ni. Kalau ada saya tersilap, maafkan saya. Okay, dari itu dari tim Smart Saham, insyaAllah jumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.